चित्रगुप्त प्रति समय आमर चित्र को उत्तोलन करुछि जमी टीवी रे आपण माने उत्तोलन करुछंती चित्र को गुप्त रीति रे से उत्तोलन करुछि तेणु चित्रगुप्त से कौन करुछि मु जेते बेले जो भाव संकल्प करुछि जहा मु चिंतई जहा मु भावई से प्रभु अनुक्षण सबु क्षण प्रतिक्षण जानुछंती तेणु प्रभु यदि मु जहा भावुछि ताहा तुमे जानुछ मु भला काहे कि खराब भाबिबी मो भावनार अभाव को नहीं मु काहे कि कर्म काल रे कुट हेबी कर्म मते काहे कुटिबो मु काहे कि दुखी हेबी परजन्म काहे कि मोर असुखी हबो मु 84 जन्म चक्र काहे कि सुखी रखिबे नाही मो जीवन धारा रे सब बेले काहे पल्लवित हबो नाही पुष्प परी आनंदर धारा तेणु नियतिर विधान सब बेले कौन करिब मु जेते ठकुथिले मध्य से प्रकृत रास्तार नहीं जीव से कौन कले कृष्णस्तु भगवान आय कहउचंती ये दुर्योधन तुम्हें राजा ये अंधकार रात्रि तुम्हें यही प्रकार निवस्त्र होकर कड़े जाऊच से तुम माँ जन्मदात्री सम्माननीय जे कि सब चक्षु को बंधन कर रखिंट केते बड़ लोक केते बड़ साधना तांको पाखु तुम यही प्रकार हो जाऊच भूलीगले मातृ आज्ञा भलीगले अन्यर कथारे कले कौन टिकिए पिंधि पकेले गछर बकल को पुरुषांग को लुचेवा चलिले माँ का पाखरे पहुँचले माँ किसी जानी ना गांधारी किसी जानी ना गांधारी फिटेले गोटे थर पाए मात्र आखिरु निर्गत है प्रखर रश्मि ज्वालामयी रश्मि शक्तिशाली रश्मि जो रश्मि अत्यंत स्नेह श्रद्धा और शक्तियुक्त रश्मि से रश्मि कौन करिब आशीर्वादर धारा है तांकर समस्त अंग प्रत्यंग को कौन करिब ना लुहा समान वज्र समान कठिन जो थे कौन से प्रकार अस्त्र भेद करिब ना किंतु मातृ आज्ञार जो विपर्जय घटिला केवल कुमल रहीगला कौटी यही जगार जो से पिंधि बकल ये हूँ दृष्टि शक्ति ये हूँ आत्मशक्ति ये हूँ आज्ञा ये हूँ श्रीमत ये हूँ भगवत यही प्रकार चिंताधारा जे आम सब रही पारुथुबा सामान्य मात्र अवज्ञा करूँ ना तेज जाए सीना जय हबू ना तो पराजय हम अंतचक्षु आम खोल ना हृदय चक्षुर आम भगवान को दर्शन करें ना आज आम जाऊँ भगवान मंदिर को भगवान को देखुचु दर्शन करुचु दर्शन कला बेले आम आखि बंद कर दौचु मु जाने नहीं ये एक भक्ति मार्ग चिंताधारा किंतु वास्तव में जहाँ को तुम दर्शन करने को जाइच तांको तो तुम देखु ना आखि बंद कर मनश्चक्षुरे देखुच से मनश्चक्षुरे कौन तुम्हें घरे देखी पारि न था मंदिर और मस्जिद को जीवार कौन आवश्यकता रही गिरजा को जीवार कौन आवश्यकता रही तेणु ये जो मंदिर मस्जिद गिरजार जीवार परिक्रमा बा पद्धति कौन पाए मु सी भाव को विनिमय कर अंतश्चक्षुरे मुझे देखी सी मत दर्शन करेंगे मत करेक्शन देवे मत शक्ति प्रदान करेंगे मत किसी आनंद देवे मोर हृदय उद्वेलित हम भाव तरंग जागृत हम मु सुखमय होजी मु शांतिमय होजी मु सुख शांतिमय एक दुनिया रे निवास करी आनंदमय हो जीवन तेणु यही जो आनंदमय जीवन यही आम परमात्मा चिंतन करुचे राजजुगर चिंतन यही जो राजजुगर चिंतन धारा जो फिलोसफी बा दर्शन धारा निमज्जित अच्छी परमात्मा सह आत्मा संपूर्ण भाव रे भाव जगतर निमज्जित हब से जोठी थाउ ना कहीं परमात्मा चिंतन करिब से ऑफिस रे थाउ घरे थाउ कौन सी शस्य क्षेत्र में कौन सी शस्य कर्म बा तार उपजाऊ करने बा कौन सी
ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କର୍ମ କରୁଛି କହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିମଜ୍ଜିତ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବ। ଏହାକୁ କୁହାହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ତାର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରର ତିଳକ ଲଗାଉଛୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଲୋକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ତାର ବାହା ହେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଜଣକ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁରର ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏଇପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତନର ଧାରା, ମୁଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୟୋତି। ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର ମିଳନ କଲୁ, ଶରୀରର ମିଳନ ନୁହଁ। ଏ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିର ମିଳନ କ'ଣ ପାଇଁ? ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ କରିବା ପାଇଁ, ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୀତା ତ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କର ଏବଂ ପାପ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ? ପରପୀଡ଼ା ଦେଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ଏଇ କଥା କରିବା ନାହିଁ, ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ କରି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜୀବନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ, ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତନର ଜୀବନ, ତୁମେ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଧାରା କେଉଁଠି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆମେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ମିଳିତ ହେଲୁ ଏକ ବେହଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନଲିମିଟେଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିତ ହେଲୁ। ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲୁ। ସେ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏକ ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ଯାଇ ଅନେକକୁ ନିର୍ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବନ୍ଧନ ଫର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସର୍ବଜନ ହିତ ପାଇଁ। ଏ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ, ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲୁ, ବିକାରରେ ଗ୍ରସିତ ହେଇଗଲୁ, ଜୀବନକୁ ନର୍କଗାମୀ କରାଇଲୁ। ବାହାଘର ବେଳେ ଥିଲୁ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରାୟଣ, ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଘରକୁ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି। ବୋହୂ ଆସିଲା ଘରକୁ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ କହୁଛି ମୋ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପୁଅ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଦରକାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ ଆଣୁଛି ସେ ତ ନାରାୟଣ ନା। ସେପାଇଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିକୁ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ, ଯିଏକି ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଯେଉଁ ନିଜ ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ଗଲେ ସର୍ବଜନ ହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଇଏ ୱାର୍ଡ ଲକ୍ ନୁହେଁ, ଏ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପରିସର ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା। ଆମେ ସେ ପରିସରକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ନର ଥିଲୁ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଥିଲୁ, ନାରୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁନଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବନା ଚାଲିଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହେଇଗଲି ପତିତ। ପତିତ ପାବନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେଉଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲି, ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ବିବାହ ବନ୍ଧନକୁ ଆସି ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବି, ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲି। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ପରଳ ମାଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ପରମାତ୍ମାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା, ସେ ପରମାତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ସବୁ କଥା। ଆଜିକାଲି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ହେବା କଥା। ଲୋକେ ଆଜି ରାତିରେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଏସବୁ କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତେଣୁ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ଯାହାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଆଟାଚ୍ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରେମମୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବି, ମୁଁ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯିବି।
ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଏବଂ ମୁଁ ଶକ୍ତିବାନ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯଦି ଉତପ୍ରୁତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯିବ, ଏ ଦୁନିଆ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ, ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ, ଦୁନିଆର ବୈକୁଣ୍ଠ ପରି ଆସିବ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ରାମରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସୁଖଦ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏଇ ଅନ୍ତଶ୍ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିଲେ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଶ୍ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିନି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବୃହତ୍ତର ହୋଇନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତନର ଧାରା ଉପରକୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ, ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ସମର୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଅନ୍ତଶ୍ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜ ଦରବାର। କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜ ଦରବାରରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଧିରୂଢ଼। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବାଳକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ସବୁ ଫ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନ, ମୋତେ ଜଣେ ଏ ପିଲାଟି ଗାଲ ଫଟିକି ଏମିତି ନାଲ କରିଦେଇଛି ମାଡ଼ ମାରି। କୃଷ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିକି, କିଏ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୋତେ କଲା, କିଏ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୋତେ କଲା କହି ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ସଭାସଦ ତଟସ୍ଥ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଗାଲରେ ଜୋରରେ ବାଜି ସତ କଥା, ସେଥିରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପୁଣି ରାଜା, ଯିଏକି କୌଣସି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ହସନ୍ତି, ହସିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ବିପଦ ଆସୁ, ସମ୍ପଦ ଆସୁ, କୌଣସି ବିକଟ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ସବୁଥିରେ ହସ ହସ ମୁଖ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚଳନ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆଜି ଉଦ୍ବେଳିତ। ଉଠିଲେ ରାଜନ, ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆଗକୁ। ସଭାସଦ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ସାଥିରେ ଚାଲିଲେ ସଭାସଦ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି, ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁପ୍ତଚର ଅଛନ୍ତି କାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପିଲା ଯିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି ତାର ଘରକୁ। ତାର ଘର ଆମର ଅନତି ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାତି। କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଲେ, ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ସଭାସଦ ମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯାଇ କହିସାରିଲେଣି, ହେ ବୃଦ୍ଧ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରୋଷର ଶିକାର ହେଇଛ। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ରାଜରୋଷର ଶିକାର। ରାଜା ଆଡ଼କୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ। ନିଜକୁ ସଜାଗ କର। ଦୋଷ ସାମାନ୍ୟ, ଦଣ୍ଡ ବଡ଼ ଗର୍ହିତ। ନିଜେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ବୃଦ୍ଧ କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ, କମ୍ପିତ ମନରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ କରି, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁଦିନ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ହେ ପ୍ରଭୁ କହି ବାହାରକୁ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କୃଷ୍ଣ ଅତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଘୋଡ଼ା ଟାପୁରୁ ବା ଘୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ କରି କରି ଯାଇ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ, ତୁମର ନାତି ଏ ପିଲାଟିର କ'ଣ କରିଛି, ଦେଖ ଦେଖ। ଏତିକି କହି ମହାରାଜନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ। ବୃଦ୍ଧ କମ୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛି, କୃଷ୍ଣ ଦେଖ ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଆଖି ତାର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି।
सूक्ष्म दृष्टि खुली जाइए, अंतश्चक्षु खुली जाइए, से चक्षुष्मान हो जाइछन्ति। सभासद पारिषद वर्ग देखणाहारी आश्चर्य, विचित्र है भगवान, विचित्र है चिंतन। सामान्य पिला कली गुड़ माड़ा तकराल सेठू एठिके आसवा, देख देख कही फेरी जावा, आउ किछि न कहवा, समस्त पाखरे एक कुहलिका है कौन कथा, किंतु महाराजन को पचार तो कहार अधिकार नहीं। ये भितर बहुत किसी कथा संगठित हो गला। जहाँ जानिले भगवान महाराजन कृष्ण, आ जहाँ जानिले कंपित हृदय कंपित हस्त वृद्ध जे जन्मांध देखी पारंती नहीं, किछि इच्छा थिला थरे मात्र कृष्ण को जदि देखी पारंती, मत बा किए तांको दरबार को नहीं जीव, दरबार को नहीं गले मध्य मु तो कृष्ण को देखी पारिबि नाही, काहेकि मु जन्मांध। मोर आशा कौन पूरण हम? कान दे देखिबार चेष्टा करी, यदि केतेबेले कृष्ण मो पाखक आसती ये शिव मंदिर को शिव दर्शन करने, तांकर घोड़ार टापू शुणिबी, तांको बंशीर स्वन शुणिबी, तांको कान चक्षुरे देखिबी, तांको आनंदित हेबी। यही थिला तांकर मानसिक पिपासा, उग्र चिंतन, अंतरर आवेग उच्छ्वास, देखिबार प्रयास। यही सामान्य जो ड्रामा बा जो कालर चक्र बा जो नियति एथिरे संगठित है अनेक कथा। वृद्धंकर चक्षु जो मुद्रित चक्षु, जो अंध चक्षु, से चक्षुष्मान हेले, देखिले से कृष्ण को, देखिले से दुनिया को, अंतश्चक्षु खुली ही गला, सूक्ष्म दृष्टि प्रसारित है, भगवान को से सब बड़े देखी पारे, आउ क्या नुह, एवं चक्षु खोलिकी से देखिले भगवत चिंतन, भगवत चिंतन, प्रभु चिंतन। ए प्रभु चिंतन आमको दरकार। सबु देखुथिले मध्य किछि न देखिबा, सबु देखुथिले मध्य भगवान को देखिबा, सबु देखुथिले मध्य न्यारा ही देखिबा। प्रभुंकर कण इच्छा से इच्छा रूप देखिबा। मोर किसी इच्छा नहीं, जहाँ प्रभुंकर इच्छा, मोर किसी प्रार्थना नहीं, जहाँ प्रभुंकर प्रार्थना, जहाँ से पूरण करिवे, तांकर जहाँ इच्छा सी मत देखिबे, सेतिकरे आनंद। मु देखिबार थिले से मत देखिबे, मु गले से नथिबे। भाव को अभाव, जोटी तर्क से बहुत दूर रे, जोटी अनुचिंतन प्रभु चिंतन से बहुत पाखरे। तेणु ये जो चिंतन धारा प्रभु को हृदय रे बसैबा, प्रभु को हृदय रे निजे निवास करिबा, ए वासना ए जो निवास हवा अति निकटतम हवा, प्रभु को खातारे मो ना थिबो, मो खातारे तांको नाम थाउ कि न थाउ सेतरे किछि जायस नाही। प्रभु कहा को चिंतन करुचंती, प्रभु मते चिंतन करुचंती, प्रभु मते मने पकाउचंती, प्रभु को धारा रे मु रहिछि, प्रभु मते बारंबार देखा चाहते, प्रभुकर ध्यान केन्द्र में मुझे। यही हूँ स्वचिंतन, यही हूँ समर्पण भाव, यही हूँ भावमय जगत। प्रभु भाव रे भावित हो परमात्मा को चिंतन रे संपूर्ण निमज्जित हवा, आउ किछि देखि पारि ना। अंध भीम भोई कौन कहले, मु केवल तुमको देखुथि, आ किछि देखिबार नहीं। चक्षु को विदीर्ण करथिले, जेतबे देखिले चक्षु तांको दियागला, से कहले ना चक्षु मोर दरकार नहीं, चक्षु मु अनेक कथा देखि पारुछि, मु जो प्रभु तुमको चिंतन करथले भूली जाउछि। प्रभु चिंतन धारा इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नुहे, इंद्रिय द्वारा प्रभु को चिंतन करा जाए नहीं। प्रभु को चिंतन करा जाए हार्दिक चिंतन, मानसिक चिंतन, भाव जगतर चिंतन।
प्रभु चिंतन धारा हूँ श्रेष्ठ चिंतन धारा, जो चिंतन धारा कौन से अंग प्रत्यंगर आवश्यकता नहीं। प्रभु चिंतन धारा कंप्लीटली संपूर्ण भाव में एक भितरी कथा। प्रभु को मो हृदय भितर मुझे केते रखिपारी, प्रभु हृदय रे मु केते दूर अच्छी। জয়